ایسے مت گھورو مجھے. جرمنی سے واپسی کے بعد میں نے زندگی کی رنگینیوں میں کھونے کی بہت کوشش کی، اور جب کوئی منظر میرے اندر سکون بن کر نہ اترا تو یہ راہ چن لی. ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل غیظ بھری نظریں خود پر محسوس کر ذوالنورین وضاحتی انداز میں بولا. میں جاسوسی تھی، چھوٹی موٹی جاسوسی کیا کرتی تھی، اور جب انایا کی مما مجھ تک تمہارے کیس کا سراغ لگاتی ہوئی پہنچی اور انہوں نے سول جوائن کرنے کا مخلصانہ مشورہ دیا اور فل سپورٹ بھی کیا تو بیک سیٹ پر بیٹھی انائنا نے بھی فوراً ہی اپنا سائڈ کلیئر کیا تھا. ذوالنورین کو گھورے آزاد نے باضابطہ مڑ کے اس جاسوس پر گھوری ڈالی، لیکن ادھر پرواہ کسے تھی. تم میری مما سے ملی ہو؟ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ انایا چونک کر متوجہ ہوئی. صرف ملی نہیں، وہ میری مسیحا ہیں. انہوں نے میری بے ترتیب زندگی کو ایک راستہ دکھایا. آپ انہی کی پرچھائی ہیں. میں تو پہلی نظر میں آپ کو پہچان گئی تھی. اپنی مسیحا کی پرچھائی کو نہ پہچانتی تو لعنت تھی میری جاسوس نظروں پر. وہ انایا کا ہاتھ تھام کر دباؤ ڈالتی حقیقت مندانہ انداز میں گویا ہوئی. آج یوم انکشاف تھا شاید. انائنا کی طرف اسمائل پاس کرتی انایا منہ میں بڑبڑائی. کیوں؟ کوئی اور گہرا راز بھی آپ پر منکشف ہوا ہے؟ ویسے میں آپ کی غائب دماغی نوٹ کر رہی ہوں. انائنا کا سرگوشیانہ انداز خاصا پراسرار تھا. انایا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. مطلب؟ انایا سے اس سے آگے کچھ بن ہی نہیں پا رہا تھا کیا کہے. انائنا گہری مسکراہٹ کے ہمراہ سر کو خم دیتی سامنے کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں ذوالنورین آزاد اوزار پر تبادلہ خیال کر رہے تھے. میں سوچ رہا ہوں اس اوزار نامی شخص نے اس کیس میں دلچسپی کیوں ظاہر کی ہوگی. ذوالنورین پورچ میں گاڑی روکتا ہوا خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا. وہ بھوکا بلا لگتا ہے، دماغ سے فارغ ہے، بلکہ ہے بھی، لیکن پیشنٹ بھی ہے. پریشان مت ہوں، کوئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے. وہ ماسٹر مائنڈ ہے. جہاں قانون کے رکھوالوں کے پیروں میں نام نہاد اصول و ضوابط کی بیڑیاں جکڑی جاتی ہیں، وہاں اوزار جیسے کردار بائی جیسے ناسوروں کی خاتمے کے لیے لازم ہیں. وہ میدان میں نہیں اترتا تو بندوق بھی نہیں اٹھاتا، لیکن پھر بھی کھلاڑی ہے. انایا کے سہارے گاڑی سے باہر نکل کر اس نے انایا کے اندر سر اٹھا رہے وسوسوں کی جڑیں بڑی نرمی سے کاٹ دی تھیں. طویل مسافت، کھٹن راہ گزر، کڑی آزمائش کا صدیوں پر محیط سلسلہ آخرکار تمام ہوا، اور آج برسوں بعد راحت ہاؤس کی منڈیر پر بیش بہا خوشیوں کے ستارے اپنی سیاہ چادر میں ٹانگ کے شام اتری تھی. ہر سو مسکراہٹوں کے جگنو جھلمل کر رہے، ہر جانب جشن بہاراں کا سما تھا. فضا معطر تھی اور ماحول مکمل، جو بار بار زلیخا بیگم کی آنکھوں کے گوشے بھگونے کی وجہ بن رہی تھی. وقت کی کڑی دھوپ سے جھلس کر خزاں کی دہلیز پر ماتم کنا رشتے اب بہاروں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے. نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، نئی کلیاں مسکرا رہی تھیں، اور اس مختصر عرصے میں بنے نئے خوبصورت رشتوں کی ریشمی ڈور جو عدم توجہ کے باعث الجھ گئے تھے، وہ اب مان، محبت، اپنائیت اور ڈھیر ساری توجہ سے سلجھائے جانے کے منتظر تھے. بڑے سے ہال کمرے کے ایک طرف آتش دان کے قریب راحت صاحب اور افنان شطرنج کی بازی لگائے بیٹھے تھے، جس میں آرزو بھی بڑھ چڑھ کر اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہی تھی. تو ہال کے بالکل درمیان میں فرش پر گدا ڈالے آزاد اور یاقوت پرانی البم کھول کر بیٹھے تھے، جس میں آزاد نے مصنوعی ناراضگی جتاتے ہوئے بالا ہی بالا نکل رہی ذوالنورین کو بھی کھینچ لیا تھا، اور پلک جھپکتے وہ منظر بھی مکمل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ماضی کی نرم ہواؤں سنگ بہتے ہوئے دور نکل گئے تھے، جن میں یارو صاحب نے شمولیت اختیار کر 4 چاند لگا دیا تھا. تعجب کی بات ہی آج دلدارو صاحبہ کے تیور بھی یارو کے فیور میں تھے. وہیں عین زلیخا بیگم کے مقابل انایا گود میں ٹرے لے کر بیٹھی انائنا کو سیب کاٹ کر ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کھلا رہی تھی. غرض ہر منظر مکمل تھا، ہر بچھڑ رشتہ آج ایک فریم میں ان کی نظروں کو خیرہ کر رہا تھا. زلیخا بیگم کی نم آنکھیں بار بار ان خوشیوں کا صدقہ اتار رہی تھیں. ان کا روم روم رب کائنات کا شکر گزار تھا. مما جانی، آپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. وہ بار بار انہیں مناظر پر نظر دوڑاتی پیاسی نظروں کی پیاس بجھا رہی تھی، جب تابش دھپ سے ان کے پہلو میں گر کر بازو ان کے گرد پھیلا گیا. آنسوؤں کا کیا ہے؟ یہ خوشی غم کی تفریق تھوڑا کرتے ہیں، بس جب موقع ملتا ہے یہ نکل آتے ہیں. انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا. جی بالکل، اس کمبخت زبان کی طرح جب غصہ آتا ہے چل پڑتا ہے، بنا بریک، نان سٹاپ، نان سینس. تابش نے مقابل صوفے پر خود سے مکمل گریزہ بیوی پر نظر گاڑ کے ٹھنڈی آہ خارج کی. کوشش کے باوجود وہ انایا کو منا نہیں پایا تھا. انایا سے جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے بغور بیٹی کی جانب تعقب میں دیکھا. جھگڑا نہیں یار مما، میں بس اوور ریئیکٹ کر گیا تھا، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہے، لیکن آپ کی دا بزنس وومن بہو صاحبہ بھی وزید ہے مجھے شرمندہ کرنے کے.
मतलब बंदा इतना भी हिसाब का पक्का ना हो। वो इनके गर्म शॉल को उंगली में लपेटता नरूठेपन से बोला, नजरें हनूज मुकाबिल नाजुक कंधों पर गर्म शॉल का बोझ डाले, सलीके से सर पर आसमानी दुपट्टा ओढ़े पूरे इत्मीनान से बैठी अनायना से महवे गुफ्तगू मोहतरमा के सुंदर मुखड़े का तवाफ कर रही थी। जब गलती का एहसास है तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो, मना लो। वो बेटी की बेचैनी से महजूज हुई। इतना ही आसान है ना? वो खफा खफा सा मुंह फुलाकर इनकी तरफ मुड़ा। मुश्किल भी नहीं है अगर कोशिश करो तो। कोशिश नहीं करोगे तो मुश्किल बढ़ सकती है। इन्होंने मुस्कुराकर इसका माथा बजाया। तो फिर कोशिश करके आता हूँ। वो फौरन सर खुजाता हुआ खड़ा हुआ। वो इसकी बचगानी हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। कैसी हो जंगली बिल्ली? वो अनाया के ऐन मुकाबिल खड़ा होकर अनायना से मुखातिब था। हमेशा की तरह बहादुर, निडर, बेखौफ। तुम्हारी तरह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना तो बिल्कुल नहीं रखती। जवाब सेकंड के अंदर खासा कटीला मगर मानी खेज मौसूल हुआ था। आखिर जासूस की निगाहें थीं। निगाहों का इर्तकाज भांपना इसके लिए कौन सा मुश्किल अमर था। ताबिश पहलू बदल कर रह गया। हाँ भाई, तुम्हारी बेखौफी को 21,000 जंग आलू तोपों की सलामी। वैसे भाई को बताया तुमने अपने ट्रांसफर वाले ख्याल के मुतल्लिक? बड़ी बेतकल्लुफी से अनाया के पहलू में टिकते हुए ताबिश ने जैसे धमाका किया था। क्या क्या कर रहे हो बागड़ बिल्ले? अनायना बुरी तरह गड़बड़ाई। ट्रांसफर? आवाज ऊंची और खबर गैर मुतवक्के। फिर सेकंड में सबको अपनी अपनी मसरूफियात तर्क कर मुतवज्जे होना था। सवालिया नजरों का मरकज बंद कर अनायना का बस नहीं चल रहा था खबासत से मुस्कुरा रहे इस खबीज बावरे बादल का वो कुछ कर डाले। कैसा ट्रांसफर बेटा? आतिशदान के पास शतरंज की चाल में उलझे राहत साहब ने वहीं से सवाल दागा। हाँ जासूस, किस चीज का ट्रांसफर? आजाद एल्बम वहीं फर्श पर छोड़कर करीब आ गया था। हाँ हाँ बताओ भाई जासूस, कैसा ट्रांसफर? मतलब जासूसी में भी ट्रांसफर जैसा कुछ होता है क्या? फसाद डालकर मासूमियत से आंखें पटपटाता वो जासूस को जहर से ज्यादा बुरा लगा था। वो ट्रांसफर नहीं, ट्रेन की टिकट। हाँ, ट्रेन की टिकट की बात कर रही थी मैं। बहुत मुश्किल से दिमाग को हाजिर रखते हुए वो खंगाल कर एक जवाब निकालने में कामयाब रही थी। ट्रेन टिकट? और वो क्यों? ताबिश ने तुरंत दूसरा सवाल दागा। अनाया तासुब से सर हिला गई। इसे अपने बावरे बादल की चाल अब से ही समझ आ गई थी। टिकट वो दरअसल बाई के जबेले में उलझकर मैं अब्बा की तरफ नहीं जा पाई ना। इसकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। सो अब मैं बेहतर हो गई हूँ तो सोचा चली जाऊँ। वो ताबिश पे खूनख्वार नजरें गाड़े चबा कर बोली। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। वैसे भी तुम्हारा अभी सफ़र करना ठीक नहीं। और फिर इसी महीने की आखिरी की कोई तारीख हमने तुम तीनों के वलीमे के लिए तय की है। अच्छा है वो भी आ जाए तो कोई एक डेट फाइनल हो जाएगी। जुलेखा बेगम अपने गिर्द शाल दुरुस्त करती ऐसे बोली जैसे मौसम पर तबसरा कर रही हों। वलीमा? सबने आंखें फाड़ कर अचंभे से इन्हें देखा। भला यहाँ वलीमे का जिक्र कहाँ से निकल आया? हाँ भाई वलीमा। राहत साहब मुस्कुराते हुए उठकर सबके दरमियान आए। आपकी आने का कहना है अब आप लोगों का वलीमा हो जाना चाहिए और कुछ वक्त के लिए इन झमेलों से निकलकर आप लोगों को घूमने फिरने भी जाना चाहिए। इस सिलसिले में वो बाला ही बाला सारी तैयारियां भी मुकम्मल कर चुकी हैं। बस अनायना की सेहत याब होने का इंतजार था ताकि आप लोगों को सरप्राइज दिया जाए। सबके हवन्नक शक्ल देख रहा था आपने मुफस्सिल अंदाज अपनाया। लेकिन आनी इतनी जल्दी क्या है? वो इनके करीब आया। भाई तुम लोगों को भले नहीं है लेकिन मुझे है। और तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ जोड़ा ही तो खरीदना है तुम्हें। बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। वो अपने फैसले से खासा मुतमिन थी। फिर कितनी ही देर तक इस मौजू पर बहस जारी रही लेकिन बेसूद। जुलेखा बेगम हथेली पर सरसों जमाने का ठान चुकी थी। सो अब किसी की इन्होंने नहीं सुननी थी। भाभी, वलीमा क्या है? सबकी परेशानी एक तरफ यारू साहब को अपनी डिक्शनरी में लफ्ज बढ़ाने की पड़ी थी। वलीमा वो है जो निकाह के बाद होता है और निकाह वो है जो बिना लड़की के कतई नहीं होता। खैर से तेरा सारा कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। ताबी शाहरुख को अपनी कलाई पर बिठाकर मम्मा से बहसों भाईसे में महफ हजरात पर नजर डालकर अनाया के बराबर में खड़ा हुआ। एक मुलाकात करो हमसे अनायत समझकर। हर चीज का हिसाब देंगे कयामत समझकर। हमारे प्यार पर कभी शक क्या करना, हम प्यार भी करते हैं इबादत समझकर। बड़े नामहसूस अंदाज में अनाया की मखरूती उंगलियों से अपनी कवी उंगलियां उलझाता कान के पास झुककर अपनी गंभीर आवाज से इसके रगो पै में सर्द दौड़ा गया था। वो चाहकर भी हाथ झटक ना सकी। हर चीज की वजाहत हो ना हो वजह जरूर होती है बीवी। मैं अपनी वजह पूरी सच्चाई के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बशर्त ये कि आप मौका दें।
اس کی دھڑکنوں کے سرگم کو سنتا ہوا وہ کچھ یوں بولا کہ عنایا بے اختیار گردن موڑ کر خوبصورت خد و گال میں نرم تاثرات سے موئے دل کی دنیا پر تسلط جما رہے شخص کو دیکھے گئی۔ ہمیشہ چاند تاروں سے تمہارا ذکر کرتا ہوں، میں اپنے غم گساروں سے تمہارا ذکر کرتا ہوں، جنہوں نے زندگی دے کر میری تعمیر کر دی ہے، انہیں اپنے سہاروں سے تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ واہ واہ بھائی، عام طور پر داستان محبت میں ظالم سماج کا کردار روایتوں کے مارے نئے زمانے کے نزاکتوں سے نابلد دادا دادی اماں دور پڑے کے رشتے دار یا پھر محلے دار نبھاتے ہیں، اور میری انوکھی کہانی کا ولن یہ دونوں الٹرا ماڈرن بھائی اور چاچو کو بنا دیا، مطلب کہ ہاتھ آئی پر منہ لگنے نہ دیا ان ظالموں نے۔ سلگتی بصورتی نظریں اوپن کچن میں بڑے اوپن انداز میں رات کے 11:30 بجے عہدے یارانہ نبھا رہے دونوں گبرو جوانوں پر گاڑے وہ فل آن دہائی موڈ میں تھا۔ نہیں بتاؤ، اگر ان دو اولڈ مینس کو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوست کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا تو کیا ضروری تھا کہ مجھے بھی گھسیٹ لیں؟ آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے انہیں، بھری جوانی میں دوست اور بیوی کے درمیان فرق سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ جیب سے ڈیری ملک نکال کر اس کا ریپر ہٹاتا، بڑے بڑے بائٹس لیتا ہوا برے برے منہ بناتا مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ اچھا خاصا وہ لیڈی باس کو کچھ اپنے الفاظ سے اور کچھ اپنے پرحدت لمس و پرتپش نظروں سے پگھلا کر اپنی رام کتھا سنانے کے لیے منا چکا تھا، لیکن بھلا ہو ان دو بچھڑے یاروں کا، جنہوں نے اچانک یہ اعلان کر دیا کہ وہ پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے موڈ میں ہیں، لہٰذا ان کا قیام کا انتظام ذوالنور رین کے ساتھ انیکسی میں کیا جائے۔ اعلان تک تو ٹھیک تھا، لیکن عین ٹائم پر جو اسے بنا مطلع کیے بڑی بے دردی سے گھسیٹ لیا گیا تھا، وہ افتتاحات شوق دینے کے شوقین باورا بادل پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ بھلا کوئی تک تھی بات کی؟ یہ ستم کیا کم تھا؟ دوسری طرف انائنا نے بھی ازلی دشمنی نبھاتے ہوئے یاقوت سمیت انایا کو بھی اپنے روم میں شفٹ کر لیا تھا، اور محترم باورا بادل کا جو پلان تھا ان دو مسٹینڈوں سے کسی طرح جان چھڑوا کر اپنے خوابگاہ کی راہ لیں گے، جاسوس کی شاطرانہ چال پر پیچ و تاب کھاتا جو آ کر انیکسی کے صوبے پر گرا تو بس تب سے دل جلے کے پھپھولے دل میں پھوڑے جا رہا تھا۔ اچھے اچھوں کو وہ بے بس کرتا تھا۔ آج قسمت کی ستم ظریفی نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے ڈالی تھی۔ نہیں بتاؤ ذرا، رات کے تیسرے پہر کافی پی کر بقول اماں حضور کے کلیجہ جلا کر یہ لوگ کون سی یاد تازہ کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں کلیجہ کون جلا رہا ہے؟ یہاں تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ A to Z کی عظیم جوڑی میرا دل جلا رہی ہے۔ اس کے لیے تاحیات معاف نہیں کروں گا۔ معافی مانگنے میں کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے یہاں۔ اب ہم باہر جا رہے ہیں، آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ اندر سو سکتے ہو۔ گرم گرم بھاپ اڑاتے کافی مگ کے سمیت کسی واردات کی طرح نازل ہوئے آزاد نے اس کے سر پر چپت رسید کی، اور قبل اس کے وہ کچھ کرتا وہ دونوں مین ڈور کی طرف بڑھ گئے۔ نیند کس کافر کو آ رہی ہے؟ وہ بھی تو ہاہو کرتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ مین ڈور کھول کے جیسے ہی تینوں نے باہر قدم رکھا، چاندنی میں نہائے لان میں رات کی رانی کی خوشبو سنگٹ کھیلیاں کر رہی سرد ہوا نے ٹھٹر دینے والے انداز میں استقبال کیا تھا۔ وہ دونوں تو بڑی بے نیازی سے خوش گپیوں میں مصروف آگے بڑھ گئے تھے، البتہ تابع جھرجھری لیتا اندر جیکٹ کے لیے دوڑ لگا چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زونی، اکثر ہم لوگ ایگزام میں اسٹڈی کے دوران فریش ایئر کے لیے یوں ہی لان میں گھنٹوں واک کیا کرتے تھے۔ پاکٹ میں ایک ہاتھ اڑس کر سرد ہواؤں کی تھپیڑوں پر ہولے سے مسکراتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر چاند کی اجلی روشنی میں اپنے ہم قدم ذوالنور رین کو دیکھا تھا، اور اکثر سبجیکٹ ڈسکس کرنے کے دوران ہماری کافی ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ گرم کافی کا سپ لیتے ہوئے ذوالنور رین نے مسکرا کر ٹکڑا لگایا، اور تب بھی تم شوگر لیس کافی پریفر کرتے تھے، کڑوی کسیلی بدمزہ۔ ہلکا کہکا لگا کر اپنے بجائے ذوالنور رین کے ہاتھ میں موجود کافی کا سپ لیتا اس نے بدمزہ منہ بنایا۔ اور تم تب بھی 4 اسپون شوگر لیتے تھے، جس کے بارے میں اکثر ماما کہتی تھیں آزاد کی کافی کم جو شاندار زیادہ ہوتی ہے، بندہ پی لے تو نشہ دماغ پہ چڑھ جائے۔ وہ اس کے بدمزہ منہ بنانے پر کھل کر مسکرایا۔ اور تمہارے بارے میں مما کا کہنا تھا میرا زونی میٹھا نہیں کھاتا کیونکہ وہ خود بہت میٹھا ہے۔ وہ اوپر ستاروں کے جھرمٹ میں مسکرا رہے چاند کی طرف چہرہ اٹھا کر آسودگی سے مسکرایا۔ اور جب مما میرا زونی کہتی تھی تم اکثر چڑھ جاتے تھے۔ چاندنی میں نہائے رات کی رانی کی خوشبو سے معطر فضا میں آنکھیں بند کر کے گہری سانس کھینچتے ہوئے وہ جیسے ان پلوں میں کھو کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ برسوں کی کٹھن مسافت طے کر کے آج پھر وہ دونوں بچھڑے یار انہی راہوں پر قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ یوں ہی سرد ہواؤں سے بے پرواہ وہ دونوں قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے جب اچانک ہی آزاد نے اپنے قدم روک لیے۔ کیا ہوا؟ ذوالنور رین نے مڑ کر اضطرابی کیفیت میں مگ کے اطراف شہادت کی انگلی پھیر رہے آزاد کو دیکھا۔ I'm sorry زونی، میں ہماری آخری مگر بدترین ملاقات کے لیے شرمندہ ہوں۔
कुछ वक्फे से इसकी कुर्ब में डूबी आवाज समाज से टकराई। जुल्लू रैन जो बकौर इसका चेहरा देख रहा था ठटका, जबकि वो दामद से नजरें झुकाए खूबसूरत नकूच से सजे चेहरे पर कुर्ब अजियत की गहरी परछाइयां लिए माजी के इन दर्दनाक पलों को याद करके खुद को बेबस करता मजीद बोल रहा था। जब मुझे वकील अंकल के थ्रू तेरी हालत और इसके पीछे की वजह का मालूम हुआ तो मुझे अपने वजूद से कराहियत ही महसूस होने लगी थी, और फिर इस वक्त मेरा मन शिद्दत से खुद को ज़मीन में जिंदा दफन कर देने को किया जब मेरा जिंदगी से भरपूर हंसता मुस्कुराता यार बरसों के बीमार मरीज की तरह अपना लागर कमज़ोर वजूद लिए मेरे मुकाबिल मुझसे मिलने की चाह में तड़पता हुआ पहुंचा। वो तवील मुसाफत तय करके आए मुसाफिर की तरह लहजे भर को तनफ्फुस बहाल करने के लिए रुका। दूसरी तरफ जुल्लू डेलब भींचे यकटक इसका चेहरा देख रहा था। इसने दानिस्ता इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। बदगुमानी की बोसीदा दीवार बेशक ढह चुकी थी, लेकिन गुजरे माहो साल ने जो खलीज पैदा किया था, इसका भरना और दिलों पर जमी नादीदा गर्द का साफ होना अजहद जरूरी था। जिस वक्त तुझे खुद से दूर करने के लिए मैंने अपने लफ्जों से तुझे कचकोके लगाए थे, यकीन कर अपने जहर में डूबे लफ्जों के ताजियाना मुझ पर भी बड़ी बेदर्दी से बरसे थे, और इन जख्मों को मैंने आज तक सीने से किसी मताए हयात की तरह लगा रखा है। लेकिन यार वो ज़रूरी था, वरना शायद मैं तुम तकलीफ से दो चार लबो लहजे में अभी वो मजीद अपनी शर्मिंदगी का इजहार करता कि जुल्लू रैन की भीची आवाज़ पर खामोश होकर इसे देखने लगा। मैंने हमेशा कोशिश की तो झटजाई से नफरत करूं, बेपनाह बेहिसाब नफरत, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कभी कर ना सका, क्योंकि जिससे इश्क होता है इससे नफरत नहीं हुआ करती ना। इसे नफी में सर हिलाया। आज़ाद की सुनहरी आंखों में कुर्ब की नमी तैरने लगी। मैंने इन गुजरे माहों सालों में इन लम्हों को हज़ारों मरतबा जिया है जो हमने साथ बेफिक्री से गुजारे थे। हाँ, मुझे लात मारकर आगाह किए बगैर करवट तक ना बदलने वाला आज जब मुझे छोड़ गया तब दिल दुखा था। वो इधर उधर नज़र दौड़ाता दानिस्ता अपने तासुरात छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुकाबिल भी आज था जो जोने की रग रग से वाकिफ था। इसके गुरेज पर आज़ाद के लबों को आसूदा मुस्कुराहट ने छुआ। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे तेरी गुड़िया वाली बात से हुई थी। आज समेत आज की हर चीज़ पर समेत जोनी की हर चीज़ पर आज और जोनी से ज़्यादा एक दूसरे का हक और आज हमेशा से रहा है। तभी तो हमारी जोड़ी ए टू जी कहलाती थी। हमारे दरमियान हमेशा से लफ्ज़ हमारा ही रहा है। जब तू तेरा आया तो जहर में बुझे तीर की तरह दिल के आर पार हो गया। फिर मैं कभी गुड़िया को गुड़िया ना कह सका। बदगुमानी की कसीफ धुंध तो बहुत पहले ही छुट चुकी थी। आज शिकवा शिकायतों के बादल जब घिर कर बरसे तो मुतला जैसे बिल्कुल साफ हो गया था। आज़ाद ने खुद पहल करते हुए सेकंड में दरमियानी फासला समेटा। लेकिन सच तो यही है, तूने मेरी गुड़िया हड़प ली। इसे अपने अंदर भींचते हुए नम आंखों संग कहका लगाया, जिसमें नमी को अंदर धकेले जुल्लू रैन का जिंदगी से भरपूर भारी कहका भी शामिल हुआ। मुंह न निकल जाए। एक हाथ में पॉकेट में अड़स कर चॉकलेट से लुत्फानंदोज होते हुए बिछड़े यारों की मिलन से महजूज हो रहे ताबिश ने फिर फौर चॉकलेट मुंह में दबाकर इस सीन को कैमरे की आंख में हमेशा के लिए महफूज किया था। वैसे आप लोगों को नहीं लगता आप दोनों को चांदनी में नहाए लॉन में अकेले आवारागर्दी करने की बजाय अपनी जंगली जासूस और सहमी चिड़िया के पास होना चाहिए? बाकायदा दोनों के मजबूत चांदों को थाम कर दरमियान में अपनी जगह बनाते हुए ताबिश ने मासूमाना सवाल दागा। और हमें ऐसा लगना चाहिए, ऐसा आपको क्यों कर महसूस हुआ बरखोरदार? आवाज़ में मसनूई रोबो गरज पैदा करके जुल्लू रैन ने इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाया। हाँ बताओ भाई। आज़ाद का शिकंजा भी दूसरी तरफ से तना था। अल्लाह अल्लाह, मासूम भतीजा और भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा आप दोनों रेसलर से? ताबिश ने फिलफौर रिहाई हासिल कर होंठ लटकाए। पपी फेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मग्ज अंदर रख कर आओ, फिर हिसाब लेते हैं तुम्हारा। अपना अपना कप इसकी हथेली पर रखकर हुक्म जारी हुआ। चाचू जाओ शाबाश। एहतजाज लबों पर ही दम तोड़ गया। दोनों ने बैक वक्त आंखें दिखाई तो बसूरते बच्चे की तरह खफा नजर डालकर वो अंदर की तरफ बढ़ा। टाइगर काम डाउन टाइगर। मान लॉन में हलचल महसूस कर पहरेदार टाइगर साहब भयानक अंदाज में भौंकना शुरू हुए तो जवाबन जुल्लू रैन ने अपनी मखसूस भारी आवाज में से शांत किया। ऐसे क्या देख रहा है? ये देख मुसव्विर, मेरे जुड़े हाथ। तुझे तेरी मुसव्विरी का वास्ता, जिंदगी में कभी मेरी मासूम नाजुक दिल गुड़िया के लिए गाना गाने का गुनाह मत करना। मेरी मासूम गुड़िया का नाजुक दिल तो मामूली इंजन की आवाज से रुकने लगता है, तेरी आवाज तो। दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर वो अब अनाबी लबों पर मुस्कुराहट दबाए सुनहरी आंखों से इसे जिच कर रहा था। जवाबन जुल्लू रैन झीम कर बस इस कमीने यार को घूरी से नवाजने पर इत्तेफाक कर सका। नहीं यार,
सच कह रहा हूँ, इन गुजरे सालों में तुझे अंदाजा नहीं है तेरी आवाज किस कदर भारी हो गई है। आजाद इसकी तेवरी देख शरारतन लब दांतों तले दबा गया। और तुझे अंदाजा नहीं है इन गुजरे सालों में मेरा मुक्का भी किस कदर भारी हो गया है। ट्राई करना पसंद करेगा? वो पॉकेट से हाथ निकालकर मुक्का बनाता मसनूई संजीदगी से पूछ रहा था। जोनियास सीज फायर। आजाद ने फौरन सरेंडर किया। जवाबन दोनों का जिंदगी से भरपूर कहकर साथ चल रहे ताबिश का दिल जला गया था। और आप दोनों को अंदाजा है इन गुजरे सालों में क्या नहीं बदला? वो कमर पर हाथ जमाकर कड़े तेवर लिए दोनों की राह में हमायल हुआ। क्या? आपसी नजरों के तबादले के बाद दोनों की आईब्रो ऊपर की जानिब शूट हुए। आप दोनों लैला मजनू का एक टिपिकल एटीट्यूड। जोनी और आज साथ हैं, इनका रोमांस स्टार्ट है, अब इनकी बला से ताबी गया भाड़ में। ताबिश की जली कटी पर कहका जब्त करने की कोशिश में दोनों का चेहरा सुर्ख हुआ, जिसने ताबिश के गुस्से की आग में घी का काम किया था। हंसी आ रही है तो गला फाड़ कर हंस लें, लेकिन पहले ये तो बता दें आप लोगों को जरा शर्म नहीं आती इतने लंबे चौड़े 6 फुट के भाई भतीजे को मुकम्मल इग्नोर करते हुए। लानत है मतलब इस रोमानवी दोस्ती पर जो इंसान को दुनिया ही भुला दे। लाल पीले हो रहे ताबिश की मुलामती तकरीर क्या रुकी। दोनों का कब से रुका मुश्तरका कहका पूरे माहौल को झुंझुना गया था। मैं ही पागल हूँ, वो नरूठे अंदाज में कहकर मुड़ने लगा था कि दो शिकंजा नुमा आनी बारिश की गर्दन में हायल हुए। देखो सोनी, आज भी हमारा छोटा जेलस होता है, बिल्कुल छोटे बेबी की तरह लाल टमाटर हो जाता है। आज छोटे बच्चे की तरह इसके फूले फूले गाल खींचता वो मुस्कुराहट दबा गया। भाई मैं छोटा नहीं हूँ अब। वो बुरी तरह चिढ़ गया था। बिल्कुल, तुम छोटे नहीं रहे बल्कि अब छोटे बेबी बन गए हो। एक बार फिर दोनों का जिंदगी से भरपूर कहकर लॉन की खामोश फिजा में इर्ताश पैदा कर गया था। खिड़की में खड़ी होकर नम आंखों से बरसों बाद ये नजारा कर रही जुलेखा बेगम माशाल्लाह कहकर पल्लू से चेहरा साफ कर मुस्कुरा दी थी। सरप्राइज नामी मिसाइल सबके सरों पर गिरा कर जुलेखा बेगम की तैयारियां भी मिसाइल की रफ्तार से शुरू हो चुकी थीं। इनके घुटनों के दर्द का बड़ा मसला था, सो बिला तफरीक इन्हें जो हाथ आता इसे घसीट लेती थीं। अनाइना हनूस बेड रेस्ट पर थी और याकूत बेचारी तो थी ही मासूम चिड़िया। ऐसे में घन चक्कर इन्होंने बेचारी लेडी बॉस को बनाया हुआ था, कभी इवेंट ऑर्गेनाइजर को डील करना तो कभी बुटीक ओनर को, जिस वजह से ताबिश सही तपा हुआ था। जब कभी भी मौका तलाश करके अपनी इकलौती जोजा के करीब जाता, कोई ना कोई जालिम समाज राह में लाजमी सलामी पेश करने को हाजिर हो जाता था। तजाद जुल्लू रन और आज़ाद बकौल ताबिश की लैला मजनू ने वलीमे तक नेक्सी में अपने साथ साथ ताबिश को भी कैदी बना लिया था। अब ये और बात थी कि इन दोनों की यही खुशी थी, जबकि ताबिश बेचारे के लिए सरासर खुदकुशी थी। दूसरी तरफ अनायना भी वड़ाइश की खामोशी से तपी हुई थी। जिन हालात में और जिस तरह इसका निकाह हुआ था, अब अचानक से वलीमे से वो खासी डिस्टर्ब थी और वड़ाइश से हतमी बात करने की ख्वाह थी। लेकिन वड़ाइश साहब तो ईद का चांद बन गए थे। बस लंच डिनर पर शाजिर नाजिर नजर आ जाते और दर्शन देकर वापस हिजरा नशीन हो जाते। वो कान में ब्लूटूथ लगाए दूसरी जानिब मौजूद मैनेजर को भारी दिलकश आवाज में फिराकर अहकामात देता हुआ हाथ में मौजूद फोन पर मौसूल हुए ईमेल्स को तेजी से चेक करता हुआ लंबी राहदारी की पुरसकून फिजा में अपने भारी कदमों की धमक से इरताश पैदा करता हुआ तेज कदमों से गुजर रहा था। जब यकायक साइड रूम का दरवाजा खुला और इसके सोचने समझने या फौरी रद्दमल करने से पहले ही इसे अंदर खींचकर साई दीवार से लगाने के साथ इसके अनाबी लबों पर नरम मुलायम हाथ सब कर बड़ी फुर्ती से दरवाजे को लात मारकर वापस बंद किया गया था। जासूस सेकंड्स के अंदर हुई कार्रवाई से मुंतशिर हुए हवास को यकजा करके जैसे ही इसने सुनहरी आंखें हमलावर की जानिब उठाई, चंद इंच की दूरी पर तीखे नकूश में करक तासुरात समोए कड़ी नजरों से खुद को देख कम घूर ज्यादा रही अनायना को देख इसकी सुनहरी आंखें हैरत से फैली। मैं क्या बदतमीजी है जासूस, गोली तुम्हारे बाजू पर लगी थी या भेजे पर? मुंह पर सख्ती से सब हाथ को अपनी आने गिरफ्त में जरा सख्त अंदाज में दबोच कर बरहम अंदाज में सवाल हुआ। मेरी बदतमीजी पर बाद में तुम रोशनी डाल लेना, अपनी तमीजदार बीवा बच्चे वाली हरकत पर रोशनी डालो। क्या सोचकर तुमने कमिश्नर सर से कहकर मेरा ट्रांसफर रुकवाया? वो दुगना बिगड़े अंदाज में भरे बादल की तरह फटी। कौन सा ट्रांसफर भाई? इस छापामार हमले की वजह जान अनाबी लबों का बड़ी कमीनी मुस्कुराहट ने अहाता किया था, जो जासूस को जलाकर खाकसर करने के लिए काफी था। तुमने ट्रेन की बात की थी ना शायद उस दिन? और ट्रेन क्या, मैंने प्लेन टिकट करवा दिया ससुर जी की। वो कल सुबह सवेरे यहाँ अपनी चहेती जंगली जासूस बेटी के पास होंगे। नहायत पुरसकून अंदाज में चौड़ी पश्त दीवार से लगाकर सीने पर दोनों बाजू बांधे खूबसूरत खदो खाल में महजूज की तासुरात की लाली समोए वो जासूस की तिलमिलाहट बड़े चाव से मुलाहिजा कर रहा था। ज्यादा बनो मत वड़ाइच,
छापा मार तरीके से निकाह करके अब अचानक से नॉर्मल अंदाज में वलीमे का क्या मकसद हुआ? सुनहरी आंखों की मक्कारी नाभी लबों पर सजी कमीनी मुस्कुराहट जासूस का बस नहीं चल रहा था वो कोई भारी चीज उठाकर इस वड़ाइच के सर पर दे मारे। तरीका का जो भी हो, निकाह तो निकाह है ना, फिर वलीमा सुन्नत नबवी है। बिजनेसमैन हूँ, बड़ा नफे का मौका कैसे जाने दूं? कंधे अचकाकर तमानियत से वो इसका संजीदगी से कंधे अचकाकर तमानियत से वो इसकी संजीदगी हवा में उड़ा गया था। वड़ाइच, सीधे तरीके से बताओ क्या चाहते हो अब तुम? कुछ देर पेचोताप खाने के बाद वो आंखें बंद करके खोलती हुई सरापा सवाल बनी ऐन 2 कदम की दूरी पर इस्तादा थी। घुंघराले नागन जैसे बल खाती लटों ने भी तीखे नकूश से सजे चेहरे का भी बाकी से बोसा लेकर गोया एहतजाज किया था। मेरी चाह को छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम क्या चाहती हो? नीचे झुककर अपना गिरा हुआ फोन उठाते हुए वो भी संजीदगी का लबादा ओढ़ चुका था। मेरी जिंदगी कभी मेरी चाह की डगर पर नहीं चली। मेरे लिए ज़रूरत मेरी ज़िंदगी की गाड़ी का इंजन भी है और ईंधन भी। जब वक्त की जो ज़रूरत रही मैंने बिना जहन में दूसरा ख्याल आए इसे अपना लिया। तुमसे निकाह भी ज़रूरत का ही फैसला था। वो हमेशा की तरह बड़े साफ को अंदाज में गोया हुई। ज़रूरत? बड़ी तवज्जो से इसकी बात सुन रहे आज़ाद की समात को जुमले के आखिर हिस्से में ज़रूरत किसी नोकीली चीज़ की तरह चुभा था। हाँ, ज़रूरत। वो इसकी सुनहरी आंखों में दर आए नागवारी को देखकर भी अपने मौक़िफ़ पर डरी रही। पहली वजह तो मेरा ओहद था। मैंने अपने आप से वादा किया था ख्वाह अपने खून से धोना पड़े अपनी जान की बाजी हारनी पड़े, लेकिन अपने ख़ानदान पर लगा नमक हरामी का बदनुमा दाग मैं धोकर रहूंगी। दूसरी और असल वजह, अब्बा दिल का मरीज़ है। तुमसे मुलाकात के बाद मैंने इसे तकरीबन खो दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी जो अल्लाह ने इसे मुझे लौटा दिया। मैं दोबारा इसकी ज़िंदगी को लेकर चांस नहीं ले सकती थी, इसलिए तुमसे निकाह करके इसे बेफिक्र कर दिया। बिना लगी लिपटी के अपनी साइड क्लियर करके वो अब आज़ाद की लपुशाई की मुंतजिर थी जो बरहम नजरों से इसे घूर रहा था। चौंका, मिशन के बाद तुम्हारी सो कॉल्ड ज़रूरत खत्म हो चुकी है, सो तुमने हॉस्पिटल में ही कमिश्नर सर से ट्रांसफ़र का जिक्र कर दिया। कुछ वक्फे से वो तंजन गोया हुआ। जासूसी इज़हार मोहब्बत की उम्मीद तो खैर इसे थी नहीं, लेकिन इस कदर साफ हुई की तवक्को भी इसने नहीं लगाई थी। मतलब सीधा सीधा इसने इनके दरमियान मौजूद रिश्ते को ज़रूरत से ही माखूज कर दिया। ये लफ्ज़ ज़रूरत इसकी समात में बार बार गूंज कर इसे मुकाबिल पर पुरएतमाद सी खड़ी लड़की पर बुरी तरह तैश दिला रहा था। मेरा अब भी यही इरादा है वड़ाइच। भले मैं आम लड़कियों की तरह ख्वाबों ख्यालों की बस्तियों में नहीं भटकती, लेकिन शादी के रिश्ते में मुझे कोई झोल नहीं चाहिए और हमारे रिश्ते की बुनियाद में ही बड़ा झोल है। इतने दिनों की सोच विचार के बाद वो आज पहली बार खुले लफ्जों में अपने और आज़ाद के दरमियान मौजूद रिश्ते पर संजीदगी से बात कर रही थी। आज़ाद के तने नकूश खुद ब खुद ढीले पड़े। कहीं कोई झोल नहीं है जासूस। मर्द की एक जुबान एक फैसला होता है और मैंने जो फैसला लिया था सोच समझ कर लिया था। वो एक सर्द सांस फिजा की सपोर्ट करता बजाय सीधे लफ्जों के गोल गोमोल अंदाज में बोला। क्या मतलब हुआ इस बात का? फैसला सिर्फ तुम्हारा कैसे हो सकता है? जासूस की तेवरी चढ़ी। वो कहाँ दब जाने वालों में से थी। मतलब ये जासूस साहिबा, मैं बिजनेसमैन हूँ, 2 का 4 करता हूँ, 2 का 1 करके नुकसान उठाना मेरा बिजनेस माइंड टॉलरेट नहीं कर सकता। सो मुकाबिल भी बड़ाइश था, परों पर पानी पड़े देना इसे कहाँ गवारा था। तभी कंधे झाड़कर खासा लापरवाह अंदाज में अपना मौक़िफ़ गोश गुजार किया। वड़ाइच, तुम्हारी ऊपरी मंजिल में कोई मसला है क्या? अगर है तो इतने अमीर कबीरों इलाज क्यों नहीं करवा लेते? वो तब कर अपना माथा बजाते दांत पीस गई। मतलब हद ही हो गई थी। इधर वो दो टोक हो रही थी और मुकाबिल को कसेटी खेलने का शौक हो रहा था। नहीं जासूस, वहाँ तो तुम्हारे मसला है। वलीमे के बाद मैं राज करने का इरादा रखता हूँ। अब सारी जिंदगी एक सनकी के साथ गुजारने का तो रिस्क नहीं ले सकता ना। वो आराम से इसका वही हाथ थाम कर इसके माथे पर बजाता दिलकशी से मुस्कुराया। बुढ़ाइश तुम। वो मारे तैश के अभी इस पर जंगली बिल्ली की तरह हमलावर होने को थी कि आज़ाद ने इसका खतरनाक इरादा बवक्त भांप कर इसकी दोनों कलाइयाँ जकड़कर पीछे दीवार से लगाई और मुजाहिमत का मौका दिए बगैर अपने भारी वजूद समेत इस पर साया फगन हुआ। सही नाम दिया है ताबी ने तुम्हें, जंगली बिल्ली। पूरी जंगली बिल्ली हो तुम। इसे अपनी मजबूत पकड़ में मचल कर बेकाबू होता देख वो एक हाथ से इसकी दोनों कलाइयाँ काबू करता, दूसरे हाथ के इस्तेमाल से इसके लाल भुक के चेहरे पर घटा की तरह छाई घुंघराली लटों को समेट भारी के सरगोशियाना आवाज में गोया हुआ। अभी तुमने मेरा जंगलीपन देखा ही कहाँ है वड़ाइच? वो इसे गर्म सांसों के थप्पड़ पर मुश्किल बर्दाश्त करती फड़फड़ाई। देखा भले नहीं है, लेकिन अंदाजा है। पर तुम्हें अंदाजा नहीं है वड़ाइच के मिजाज का। इसके चेहरे पर फूंक मारता वो पुरवसूख अंदाज में गोया हुआ। अच्छा, मजाहिमत तर करके सी भवें तनी।
अलबत्ता ना के बराबर दरमियानी फासला पुरतपिश नजरें और बुरी तरह नथनों से घुस रही तेज परफ्यूम की स्मेल ने शेरनी जासूस के नकूश में गुलाल घोल दिया था। तेज तनफुस धड़कनों की जीरो बम ने आजाद की घनी ऊंचों तले कटावदार लबों को बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट से रोशनास कराया था। बिल्कुल, अगर तुम्हें यह लग रहा है कि वड़ाइच घुटनों पर जाकर तुमसे कहेगा कि जासूस, मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया कि तुम वड़ाइच की जिंदगी बन गई हो, और ट्रांसफर इसलिए रुकवाया कि तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे डूबा वड़ाई तुम्हारी फिराक में मर जाएगा, तो फौरन से बेशतर अपनी गलतफहमी का इलाज कराओ। वो कुछ और इसके चेहरे पर झुकता सुनहरी आंखों से इसके नकूश को छूता हुआ धीमी आवाज में गोया हुआ। मेरी तो खैर है, लेकिन जैसा कि तुम्हें खुशफहमी लाहक हुई है कि जासूस ऐसी सस्ती कसम की गलतफहमी पाल सकती है, तो तुम फौरन से अपनी खुशफहमी का इलाज कराओ। जाने दस्ते से में माही बिन आप की तरह तड़प रही, लेकिन शेरनी कुराना नहीं भूली थी। उधार रखना जासूस की सरिश्त में तो जैसे था ही नहीं। इंटरेस्टिंग। वो इसे आज़ाद कर पीछे हुआ। तो ठीक है, फिर तफसीली मुलाकात होती है अगले हफ्ते रिवायती अंदाज में। इसके पेशानी पर उंगली रखकर पीछे करता वो मानी खेजी से कहता दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी कि मुलाकात यादगार रहे। वो भी धर्म भरम तनफुस संगो पेश ताप खाते इसके पीछे ही बाहर निकली थी। वो जो खूबसूरत महसूस कुन मुस्कुराहट लबों पर सजाया जा रहा था, लब दांतों तले दबाकर मुड़ता पुरशौक नजरों से तीखे चतुनों संग खुद को घूर रही जासूस का बड़ी गहरी इस्तहाक भरी मुस्कुराती नजरों से जायजा लेने लगा। जीन्स पर हल्के आसमानी रंग का घुटनों तक आता कुर्ता पहने वो बेहद आम से हुलिये में थी, लेकिन देखने वाले की नजरों को वो बहुत खास लगी थी। इसे जिंदा सलामत अपनी पुरानी टोन में देख इस बड़ाई का दिल किस कदर मसरूर हुआ था। काश वो कभी जासूस को बता पाता। मैं दिलो जान से मुंतजिर हूँ। नफी में सर हिलाता हुआ मुड़कर चला गया। तूने शायद ये समझा था तेरे नाज उठाएंगे। भूल है तेरी। तु तुझ जैसे हैं दुनिया में गुलफाम बहुत। बहुत करीब से उभरी मानी के इस शेर के बोल पर वो चौंक कर मुतवज्जे हुई, तो मुकाबिल आंखों में शरारत, लबों पर मखसूस तपा देने वाली मुस्कुराहट के हमरा दीवार से टेक लगाए ताबिश को डेयरी मिल्क से लुत्फ अंदोज होता देख इसके दीदे सुकड़े। शर्म नहीं आती चुप कर लोगों की बात सुनते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती दिन दहाड़े चुप कर मुलाकात करते हुए? वो भी दूबदू बोला। और वैसे भी मैं छुप कर कुछ नहीं करता। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, अपने भाई पर जंगली बिल्ली को हमला आवर देख बस फितरी मोहब्बत में बचाने चला आया। फिर याद आया मेरा भाई तो खुद बब्बर शेर है, भला इसके आगे इत्तू सी जंगली बिल्ली की क्या औकात। सो यहीं रह गया। वो रैपर नीचे हटाता कंधे झाड़कर तफसीलन गोया हुआ। अलबत्ता इत्तू सी पर बजाता चॉकलेट का नन्हा सा टुकड़ा अंगूठे और शहादत की उंगली में दबा कर लेकर जताया था। अच्छा, फिर औजार वाले 2 नंबरी काम तो तुमने मुनादी करवा कर कराए होंगे, है ना? वो कमर पर हाथ जमा कर तंजिया मुस्कुराई। जिसका अपना घर शीशे का हो, पराए घर पर पत्थर नहीं मारा करते जंगली बिल्ली, या अंडर कवर कॉप अनायना के यूं कहूँ। बारी बारी उंगलियों को चटखारे लेकर साफ करते हुए कमीनगी से मुस्कुराया। अनायना लम्हा भर को चुप सी रह गई। ऑन अ सीरियस नोट, वो जाते जाते मुड़ा। जब तुम हॉस्पिटल बेड पर पड़ी थी ना जंगली बिल्ली, बाहर खड़े मेरे शेर भाई अपनी हर सांस तुम्हारी तकलीफ के साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन ये भी एक अटल हकीकत है, ख्वाह दुनिया की इधर उधर हो जाए, कभी दी ग्रेट वॉल ऑफ एवी अपनी सुनहरी आंखों में मोहब्बत का समंदर समोकर नहीं कहेंगे, जाने मन जाने जाना नहीं जी पाएगा आपके बगैर ये दीवाना। बस जाए इस वड़ाइश के दिल में, यूं भी अच्छा नहीं बार बार बदलना अपना ठिकाना। वाह वाह वाह, भैया तो लिरिक्स बन गए। वो गौर करके जेब से दूसरे डेढ़ मील बरामद करता चहका। अनायना ने बोरियत से आंखें घुमाई। खैर, इनकी सुनहरी आंखों में लिखी सुनहरी तहरीर की डेप्थ में जाकर जासूसी करो और इस किस्से को ख़त्म करो। एक तो मेरे रिस्क के शौकीन भाई ने इश्क भी रिस्क की बंदी से ही किया है। वो खुद ही बड़बड़ाया, जबकि नायना की तेवरी खतरनाक हद तक चढ़ चुकी थी। अपनी औजारगिरी ना यहाँ मत झाड़ो। एक के आगे बेनकाब हुए वही तुम्हारे हलक में हड्डी की तरह अटकी हुई है। बाकी के आगे अगर मैंने भांडा फोड़ा तो औजार के पुर्जे नहीं मिलेंगे। इसके खुले ढुले अल्फाज पर खफत ज़दा सा होकर वो उल्टा ही चढ़ दौड़ी। अनायना, तुम खुद शॉपिंग पर जाओगी या आउटफिट्स घर ही अरेंज करवाऊँ? अमीन याकूत को तो शायद चाचू ले जाएंगे। अनाया मसरूफ सी अंदाज में बोलते हुए अपने धुन में इधर ही निकल आई थी, और इसे देखते ही बाबरा बादल की आंखों में 440 वोल्ट का बल्ब रोशन हुआ था। बीवी, अच्छा हुआ आप मिल गई यार। मैं आपसे ताबिश बर्क रफ्तारी से इसकी जाने बड़े बेताबाना अंदाज में बढ़ने लगा था कि वो मैं आपको कमरे में बताती हूँ, आए ना। अनायना ताबिश से पहले ही इसे लेकर अपने रूम में फुर्ती से गायब हुई थी, साथ मुंह पर दरवाजा भी मार दिया।
میری اکلوتی بیوی کو ہڑپ کر بیٹھے ہیں سب. برداشت سے جواب دے تو کڈنیپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا. غصے میں 4-5 بائٹ ایک ساتھ لے کر بھرے منہ کے ساتھ دروازے پر زوردار کک مار کر باہر نکل گیا تھا. تو نے بھابھی کو منانے کے یا ایکسپلین کرنے کی بجائے الٹا اوزار والا آئی ڈونٹ کیئر ٹشن مار کر اتنے دنوں سے سڑا ہوا اپنے ہی گھر میں موقع تلاش کرتا گھوم رہا ہے. انایا کی جانب سے مکمل بائیکاٹ اور ظالم سماج کی مسلسل مداخلت سے شدید عاجز اور ہراساں تابش نے آخرکار اپنی 4 رکنی اسمبلی میں اپنا مدعا خاصے جلے بھلے انداز میں رکھ ہی دیا تھا، اور اس پر ٹوٹی ظلم و ستم کی داستان سماعت فرمانے کے بعد سامعین حسب توقع کئی ساعت بیر حیرت میں غوطہ زن رہنے کے بعد نعمان کو پہلے ہوش آیا تھا. مطلب حد نہ ہو گئی، اتنے بڑے انکشاف پر بھابھی نے صرف ریئیکٹ کیا اور تو نے ان کے ریئیکشن پر اوور ریئیکٹ کر کے الٹا انہیں 4 سنا ڈالی، اور سر ایسے رہا ہے جیسے مظالم کے پہاڑ بھابھی نے تجھ پر توڑے ہیں. خالد نے بھی ہوش میں آتے ہوئے ملامتی نظروں سے ناک منہ چڑھا رہے محترم کو لتاڑا، جو الٹا یوں منہ پھلا کر برا منا رہا تھا جیسے اوزار انایا تھی اور تابش کو اس نے اپنی ذات کے اس پہلو سے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا. تم لوگ ایک بات بتاؤ، تم لوگ میرے بچپن کے دوست ہو یا اپنی بھابھی کے؟ شرم نہیں آ رہی تم لوگوں کو یوں میری پریشانی کے وقت مجھے رگیدتے ہوئے؟ حمایت کی جگہ ملامت اور موصوف نے بھنا کر احتجاجاً آواز اٹھائی. دوستی کی تو خیر ہے لالے، تو میری شاگردی قبول کر لے. مطلب آج سے تو میرا پیر، میں تیرا ادنا مرید. ذرا اپنے بابرکت ہاتھ تو میرے سر پر رکھ دے. عدیل نے فوراً عقیدت مندانہ انداز میں اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، جسے تابش فوراً کھینچ گیا تھا. قسم جگر، تیرے جگرے کو سلامی پیش کرنے کو دل کر رہا ہے. غلط ہونے کے باوجود بیوی کے سامنے ایسے ٹشن مار کے زندہ سلامت چل پھر رہا ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے بیوی کے آگے چوں کرنا مطلب چکنے راستے پر قدم رکھنا. جاسوس کی زبان میں بولے تو ہڈیوں کی نو وارنٹی نو گارنٹی. میں تو متوقع منگیتر کے سامنے بھی چوں کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. آنکھوں کو حجم سے زیادہ پھاڑ کے عدیل بابا کی البیلی تان کھینچ چکی تھی، جس پر تینوں نے خونخوار نظروں کا تبادلہ بڑے ضبط سے کیا تھا. یار اس کا نام ہیمر رکھنے سے پہلے تم لوگوں نے اس کے سر پر ہیمر لے کر بجایا تھا کیا ایسے؟ نعمان نے فلفور سائڈ سے جوتا اٹھا کر اس کے سر کا نشانہ لیا تھا، جو بروقت حرکت میں آنے کے باوجود عدیل کے کندھے پر بج ہی گیا تھا. گھامڑ انسان، اگلے مہینے میری مسنون منگنی ہونے والی ہے، خبردار جو دوبارہ مجھے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. کندھا سلاتے ہوئے عدیل تڑپ کر بولا، آخر اتنی مشکل سے تو اس کی کشتی کنارے لگی تھی. میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس کی بائک کے اڈے والی 1-2 حسین پک متوقع بھابھی جی کو بھیج دوں. خالد اس کی تڑپ پر تپ کر بولا، مجال ہے جو عدیل بابا کسی بھی میٹنگ میں شرافت کا ثبوت دے دیں. خبردار جو ایسی کوئی ضلالت دکھائی تم لوگوں کے کہنے پر صرف چاچو کے خیال سے گیا تھا میں وہاں. عدیل روحان سا ہوا. بس کر جاؤ یار، میں یہاں اپنا مسئلہ کشمیر لے کر حاضر ہوا ہوں، تم لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے. حد ہوتی ہے مطلب کسی بھی چیز کی. انہیں آپس میں الجھتا دیکھ تابش جھنجھلا کر چیخا، بیٹا ایسی 3rd کلاس حرکت کرنے کے بعد تو زندہ سلامت ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اسی پر ہم سب پر 100 نفل قرض ہیں، ورنہ تاریخ گواہ ہے ایسی حرکت کے بعد انسان زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل میں نظر آنے کے قابل بچتا ہے. بابا عدیل کا گیان بانٹو پروگرام دوبارہ شروع ہو چکا تھا. عدیل، اگر اب تیری آواز نکلی تو یقین کر شادی کے ارمان حسرت کے ریپر میں پیک ہو کر تیری قبر میں تیرے ساتھ جائیں گے. تاوش نے زور سے اس کے منہ پر کشن مار کر وارن کیا تو بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. یار فرسٹلی 15-16 دن ہو گئے تھے اس حادثے کو، اس دوران مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ انہیں اس رات مجھ پر شک یا گمان ہوا تھا. سیکنڈلی ایسے اچانک وہ حملہ آور ہوں کہ بکلاہٹ میں بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا. پھر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس آسانی سے اوزار اور تابش کی مسٹری سالو کر لے گا. تابش پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بیٹا بیویوں کی جاسوسی کے آگے تو بڑے بڑے جاسوس مسٹر جیمز بانڈ بھی پانی کم چائے ہیں. پھر تم تو اچھا سوری. حسب عادت عدیل روانی میں اپنا گیان کا پٹارا کھولنے لگا تھا کہ تینوں کی خونخوار نظروں سے خائف ہو کر لب بھیج گیا. باقی رہی اوزار والے ٹیشن کی بات، تو ان کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے یار. عجیب فیل ہوتا ہے جب ان کی پورے اعتماد آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں. بس ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہی اوور ریئیکٹ کر گیا تھا میں. وہ اس طرح بھی کیفیت میں لب کو چلتا الجھا سا گویا ہوا. اب میں کچھ بولوں؟ کچھ وقفے سے فضا میں ہاتھ بلند کر کے عدیل نے واپس بڑی اجازت سے لب کشائی کی اجازت چاہی. ہمارے کہنے سے کون سا تو خاموش رہنے والا ہے؟ اس کی شرافت کم از کم نعمان خالد کو تو بالکل ہضم نہیں ہوئی تھی. سو تو ہے. وہ بے شرموں کی طرح بتیسی دکھاتا کھسک کر کسی گہری سوچ میں ڈوبے تابش کے قریب آیا. ویسے لالے
अब तू कबूल कर ही ले, मोहब्बत नामी ऑक्टोपस ने तुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए दिल ने आंखें नचाई। तेरा चूरन मेरे पास नहीं बिकने वाला सस्ता बाबा। वो बेसाख्ता झींप कर उठ खड़ा हुआ। खैर, तेरी भाभी से तफसीली मुलाकात, मुक्कालात, मतलब माफी, तलाफी, सुलह सफाई के लिए मेरे पास 100% करामत आइडिया है। आइडिया और तेरा, तीनों की चीख नुमा आवाज तकरीबन पूरे फ्लैट में गूंजी। बिल्कुल बच्चे, इस वक्त तुम्हारी सिर्फ लव एक्सपर्ट वेल एक्सपीरियंस बाबा अदील ही मदद कर सकते हैं। बोलो, मंजूर है? गर्दन में नादीदा रॉड डालकर वो खुद शनासी की इंतहा पर था। बको। पुरसोच नजरों के तबादले के बाद तीनों हमतन गोश हुए। बस, आइडिया पर अमल आवरी के लिए घर का बेदी लंका ढाई, मतलब अंदरूनी फर्द को शामिल करना होगा। बाकी बोले तो अपुन संभाल लेगा। बताओ सब क्या कहते हो? सनसनी खेज अंदाज में आइडिया गोश गुजार करने के बाद वो दांत तलब नजरों से तीनों को देख रहा था। लेकिन यार, ओके। सर को जाकर आखिर इस अतरंगी प्लान को ओके कर ही दिया गया था। काश दिलदारू, वलीमे का थीम डिसाइड करने की जिम्मेदारी मेरे से पुट की गई होती। कसम से मैंने वर्ल्ड क्लास आइडिया देना था। इवेंट ऑर्गेनाइजर की जुबानी वलीमे की तैयारियों के मुतालिक सुनकर आई आरज़ू धप से लाउंज सोफे पर गिरती, कलाई पर बैठी दिलदारू की पछ चलाती हसरत से बोली, मसलन कैसा आइडिया? वहीं साइड सोफे पर लैपटॉप में फौरन यूनिवर्सिटी चेक कर रहे अफनान ने इसकी ठंडी आह पर कुछ चौंक कर पूछा, क्योंकि आरज़ू वसी राहत इस लड़की का तारुफ था जो आह नहीं भरती थी, बल्कि अपनी हरकतों से लोगों की आहें निकाल देती थी। पिंक? पिंक? हाँ हाँ, पिंक। मतलब मैंने इतने फेरी टेल मूवीज देख रखे हैं। वाओ, क्या नज़ारा होता। जस्ट इमेजिन, इवेंट में कारपेट से लेकर स्टेज तक, ब्राइडल लहंगे से लेकर ग्रूम टाई तक, सब पिंक पिंक पिंक। उफ, कितना मज़ा आता। फिर मैं ढेर सारे फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपने फॉलोअर्स को दीवाना बना देती। वो दोनों हाथ आपस में मसल कर चश्मे तसव्वुर से अपने ख्याली इवेंट का नज़ारा करती खुशी से उछलकर चीख ही पड़ी थी। मेहमानों के लिए कोई हुक्म? यार, थीम ही पिंक होगा तो मेहमान क्यों कर फंक्शन का मजा किरकिरा करेंगे? वो इसके तंज को महसूस किए बगैर यूं बिगड़ी जैसे कोई सच में तस्वुराती मंजर में पिंक की शान में गुस्ताखी कराया हो। वैसे सोचो एफल टावर, तुम, आज भाई, चाचू, ताबी भाई, मतलब सारे मेल वाइट 3 पीस पर पिंक टाई लगाकर रॉयल एंट्री ले रहे हो, जस्ट लाइक प्रिंस। हाय यार, तुम जोकर भी प्रिंस लग रहे हो। तस्वुर में वो अफनान को वाइट 3 पीस में पिंक टाई लगाते देख कर चहकी। ला हौला वला कुव्वत, प्रिंस नहीं जोकर कहो। अफनान ने भी साथ साथ झुरझुरी ली। हैं? क्या मतलब? आरजू बिदक कर सीधी हुई। वैसे एक बात बताओ, ये तुम लड़कियां पिंक किस कर दीवानी क्यों होती हो? मतलब कि बेडरूम वॉल से लेकर कुशन कवर तक, कॉलेज बैग से लेकर हेयर क्लिप तक तुम्हें पिंक चाहिए। इतना ही नहीं, तुम्हारा बस चले तुम पूरी दुनिया को पिंक पेंट कर दो। वाई पिंक? सच अ बोरिंग कलर। सोचकर मुझे अजीब फील होने लगता है। वो झुरझुरी लेकर कुछ इस तरह बोला कि इसके साथ लैपटॉप में ताका झांकी कर रहा यारू भी साख्ता खराब मुंह बनाकर पर झटकने लगा। जरा इधर बात सुनो मिस्टर भाभी के बोरिंग भाई। वो दिलदारू को साइड पर रखते लड़ाका अंदाज में मुकम्मल इसकी जानिब मुतवज्जे हुई। ये जो सारा दिन तुम विकिपीडिया खंगालते रहते हो ना, तुम्हें इतना नहीं मालूम बुनियादी असूलों के तहत तुम किसी भी लड़की से उसकी उम्र, फिक्र और फेवरेट कलर पर कमेंट पास नहीं कर सकते। खासकर पिंक की शान में गुस्ताखी करने की गुस्ताखी तो खुद पिंक को भी नहीं है। सो दोबारा ये गलती ना हो, ओके? बज़ाब्ता अंगुश्ते शहादत बुलंद करके वार्न करने के अंदाज में बोली। यकीनन ये अहम बुनियादी असूल तुमने रात भर बैठकर बनाया होगा। एक आईब्रो उठाकर इस्तेज़ाइया अंदाज में हुकूक निस्बा के लंबरदार की तीखी तेवरों को पर चटती निकाल डालकर वो नरफी में सर हिलाता आरज़ू को हस्बे साबिक सुलगा गया था। तुम्हें ना एफल टावर लड़कियों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। तुमसे ना कोई आंखों से अंधी, कानों से बहरी अक्ल, घुटनों में लेकर फिरने वाली अक्ल शऊर से फारिग एकदम बोरिंग लड़की ही शादी करेगी। मुकाबिल के बेनियाजी तो आरजू के तलवों पर लगकर सर पर बुझी थी। मतलब तुम? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह, मैं इतना भी गुनाहगार नहीं कि पिंक टाई लगाना पड़े। मुकाबिल का तजिया करने के बाद अफनान ने दहल के दोनों कानों को हाथ लगाया था। तुम कान की लो तक सुर्ख हुए आरजू के फराटे भरती जुबान जैसे तालू से चिपकी थी। खुद अफनान भी रवानी में बोलकर बुरी तरह खजालत का शिकार होता है, इधर उधर नजरें घुमाने लगा। आरजू,
افی کیا ہوا ہے؟ پانی پت کے عظیم جنگ سے محظوظ ہو رہے یارو صاحب نے یوں اچانک جنگ بندی کے اعلان پر چھمبے سے اپنی چونچ کھجائی۔ افی شادی کیا ہے؟ پہلے جواب کا انتظار کیے بغیر یارو صاحب نے دوسرا سوال بٹن جیسی آنکھیں متجسس انداز میں گھما کر داغا۔ یارو تجھے نہیں لگتا آج کل تو شادی ولیمہ نکاح میں کچھ زیادہ دلچسپی لینے لگا ہے؟ قبل اس کے وہ دونوں وہاں سے کھسکتے تابش یارو کو گھورتا ہوا وہیں چلا آیا۔ می کیا بولا؟ وہ صورت سے کندھے پر براجمان ہوا۔ واٹس اپ چیمپ؟ یارو کو گھورتا ہوا افنان کے پہلو میں گرا تھا۔ کیسی ہے میری پیاری بہنا؟ ٹیبلٹ اچھا تو ہے نا؟ کوئی ایشو تو نہیں؟ افنان کے بعد شیریں انداز میں وہ آرزو سے مخاطب تھا۔ پوائنٹ پر آئیں بھائی، آج کیا گرز کھینچ لائی ہے؟ مقابل اسی کی ماں جائی آرزو وسیع راحت تھی جو فوراً مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑ گئی۔ جواباً تابش نے بھی بنا پس و پیش رودات گوش گزار کر دی تھی۔ اوہ تو آپ معصوم ننھی منی جانوں سے اتنا بڑا کرائم کروانا چاہتے ہیں؟ آرزو نے بھاؤ کھانے کے انداز میں آئی برو اٹھایا۔ ڈونٹ وری جیجو، میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا، ویسے بھی پنک ورلڈ کی پرنسس کی بس کا ٹاسک نہیں ہے یہ۔ تابش کے کچھ کہنے سے پہلے ہی افنان نے کھلا طنز کیا۔ او مسٹر ایفل ٹاور، خود کو زیادہ 30 مار خان سمجھنے کی نہیں ہو رہی؟ اور ہیلپ کر دوں گی میں، بشرط یہ کہ آپ کو اس بلیک میلر سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیجو آئی ول ہیلپ یو۔ پھر اس کی بات کاٹ گیا۔ پھر دونوں کی ازلی لفاظی جنگ کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ بلا کا باتونی تابش ونک شکل لیے کبھی ادھر تو کبھی ادھر کا جوابی وار دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ می کرو؟ چونچ بجا کر یارو نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ آئی تھنک تو ہی بیٹر آپشن ہے میرے یار۔ تابش ان کی ناتمام تکرار سے عاجز آ کر بڑبڑایا۔ تو تم کہہ رہی ہو یاقوت کہ تمہیں اپنے ملنگ مصور سے خوف نہیں آتا، تم انہیں دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی، اور تمہاری زبان ان سے بات کرتے ہوئے نہیں لڑکھڑاتی، اور تمہارے چڑیا جتنے دل کی رفتار تو ریکٹر انجن کی طرح بالکل آدھے محلے کو سنائی نہیں دیتی۔ آلتی پالتی مار کشن گود میں رکھ کر اس پر کوہنی ٹکاتی اور نائنا نے جانچتی نظریں پینٹنگ بک میں پینسل چلا رہی یاقوت پر ٹکائیں، جس کی مخروطی انگلیوں میں تھرک رہی پینسل مصور کے ذکر سے لڑکھڑانے لگی تھی، لیکن وہ منہ بولی بہادر بننے سے انکاری تھی۔ نہیں تو میں کیوں ان سے خوفزدہ ہونے لگی؟ پینسل کی حرکت روک کر وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ پاس ہی بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف انایا ایک نظر دونوں پر ڈال کر نفی میں سر ہلاتی واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ روز سونے سے پہلے انائنا کا پسندیدہ مشغلہ تھا یاقوت کی کھچائی کرنا۔ سن لے انایا، ببر شیر کی سہمی ہرنی کا جواب، بعد میں نے کہیے گا میں نے معصوم بچی کو پھنسا دیا۔ اس نے بلند آواز میں انایا کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب ہوا بھابھی؟ یاقوت کو خطرے کی بو آئی۔ مطلب یہ بہادر ورائچ زادی، آپ کو اپنی بہادری ثابت کرنی ہوگی چھوٹے سے ٹیسٹ سے۔ جاسوس کی آنکھوں میں مخصوص چمک در آئی۔ ٹیسٹ؟ ہاں، چھوٹا سا ٹیسٹ۔ وہ دو انگلیوں کو جوڑ کر چھوٹا کا اشارہ کرتی لبوں پر مچل رہی شرارتی مسکراہٹ دبا گئی۔ انایا نے آنکھوں سے ہی بچی کو بخشنے کی سفارش کی، لیکن جاسوس سنی انسنی کر گئی، اور قبل اس کے انایا مزید یاقوت کی فیور میں کچھ بولتی افنان کا میسج موصول ہوا، جس میں اس نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ جو کا پہلے کبھی افنان نے ایسا نہیں کیا تھا، تبھی وہ کچھ پریشانی سے لیپ ٹاپ سائڈ پر پٹک کر دوپٹہ شانوں پر درست کرتی باہر کو لپکی تھی۔ پیچھے انائنا نے اپنے خرافاتی آئیڈیا کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پوری طرح معصوم سی بچی کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ وہ تینوں اس وقت آبادی سے دور نیشنل ہائی وے کے قریب واقع جنگل میں موجود تھے، جہاں انواع و اقسام کے قدیم بلندوں والا پیڑوں کے علاوہ چھوٹے بڑے جانوروں کی بھی خاصی تعداد پائی جاتی تھی، جو اس وقت ہر سو پھیلی دبیز خاموشی سے وقفے سے بلند ہو کر خاموش فضا میں وحشت کی لکیر کھینچ رہی تھی۔ لیکن انہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ پڑتا بھی کیسے؟ یہاں تو ان کا آئے روز آنا جانا لگا رہتا تھا، کبھی شکار کے لیے آ کر ساری رات ٹینٹ لگا کر گزار جاتے، تو کبھی ٹیم ڈسکشن کے لیے اس ہولناک جگہ کا منتخب کیا جاتا۔ لیکن آج کی وجہ بھی خاص تھی، اور انتظامات بھی خاصا موقع اور اس کی نزاکت کو دھیان میں رکھ کر کیے گئے تھے، کیونکہ ہوٹل، ریزورٹ، فارم ہاؤس، ہل اسٹیشن جیسی تمام جگہوں پر گھنٹوں طویل مگر لا حاصل بحث و تکرار کے بعد ان لوگوں نے بڑی مشکل سے باہمی مشاورت کے ساتھ اپنے لیڈر پلس دوست کی فرسٹ ڈیٹ کے لیے اس جگہ کو اللہ کر کے فائنل بھی کیا تھا، اور ٹھیک ٹھاک خوار بھی ماتھے پر شکن لائے بغیر ہوئے تھے، کیونکہ ان منچلوں کا نعرہ تھا، یار اور یاری پر 100 جان واری۔
मिशन सक्सेसफुल। वो तीनों फुर्ती से प्लान के मुताबिक सारा सेटअप करके भी एक जगह खड़े होकर अपने 3.5 घंटे की अनथक मेहनत का 27 नज़रों से तफसीली जायजा ले ही रहे थे कि ताबिश की जानिब से मखसूस इशारा मौसूल हुआ। वो भाभी को लेकर आ रहा है, चल फौरन से इस पेड़ के पीछे। नुमान फिर दोनों का बाजू थामकर पेड़ की तरफ बढ़ा। अरे रुक, मुझे इस वॉच की सेटिंग में मसला लग रहा है, मैं ठीक करके आता हूँ। अदील अपना बाजू आज़ाद करता आगे को लपका। बाबा जी, आप कहीं के इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं लगे हुए और ना कल बीबीसी पर आपके इवेंट का फुटेज चलना है। मतलब कि हद है यार इसकी। नुमान ने दांत पीसते हुए फौरन रंग में भंग डालने जा रहे अदील को कॉलर से दबोच कर पीछे की जानिब खींचता हुआ पेड़ के मोटे तने के पीछे ले गया। ठीक 5 मिनट बाद हाईवे पर हेडलाइट्स की तेज रोशनी के साथ गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और कुछ वक्फे से पत्तों की चड़चड़ाहट की आवाज़ समातों से टकराने के साथ ही सुर कपड़े से ढांक कर अपने मजबूत बाजुओं में मचल रहे वजूद को मुश्किल काबू करके अपने साथ ला रहे ताबिश को देख तीनों ने माजी खेज नज़रों का तबादला किया था। ताबिश इसी तरह खुद को आज़ाद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही मोहतरमा को लेकर तारीकी में डूबे सफ़ेद पर्दों वाले टेंट की बजाय साइड कंदील की रोशनी से मुनव्वर टेंट की तरफ बढ़ा था। अनाया को जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर तेजी से कुर्सी से लगी रस्सी को इसके गेट जैसे जैसे लपेट कर फुर्ती से बाहर की जानिब लपका था। ओए लाले, टारगेट के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर बैंक अकाउंट तक, घर से लेकर कब्र तक बेधड़क बेखौफ घुस जाने वाला तू हमारा लीडर अपनी बीवी की 25 मिनट में मुश्तमिल किडनैपिंग से हाँफने लगा है। मतलब तुफ है तुझ पर यार। ताबिश को टेंट से काफी दूर आकर दोनों हाथ घुटनों पर रखकर तेज से सांस लेता देख दिल मलामत करता हुआ बरामद हुआ था। यार इसका मुंह बंद करो इस वक्त। ये आखिर जलालत वाला आइडिया इसी ने दिया था। कसम बाल बाल बचकर बैकडोर से निकला हूँ, लेकिन बचत अब भी नहीं हुई। वो अदील को काटदार नजरों से घूरता हुआ काट खाने को दौड़ा था। ले नेकी करो जल्दी मरो वाला हिसाब हो गया है भाई। अदील फौरन बुरा बना गया। तू चुप कर और तू बता क्या मसला हुआ, तू लेट कैसे हो गया? खालिद अदील को चुप करवाकर इसकी तरफ मुड़ा जिसके तेवर खासे बिगड़े हुए लग रहे थे। होना क्या था भाई, उस घामड़ इंसान ने कहा था घर के फर्द को शामिल करना है, किसी फर्द को शामिल करना है। अब मैं मम्मा पापा या चाचू इस चलाक जंगली जासूस को तो शामिल करने से रहा। सो आरजू अफनान को लिया और इन दोनों में एक अलग किस्म का महाज शुरू हो गया। मैं रास्ता क्लियर देख अफनान के रूम में इन्हें लेकर निकलने के लिए तैयार बैठा था और रास्ते में ही आरजू ने पकड़ लिया। और फिर ना पूछो किस मुश्किल से इन्हें लेकर निकला हूँ, और ये सब इस इंसान की वजह से हुआ है। चेहरे पर हाथ फेरता हुआ दिल पर हमलावर होने ही लगा था कि गट्स तेरे अंदर नहीं है और तू मुझे कोस रहा है। वो फौरन नुमान की पश्त पर हुआ। फिर बताओ यार, इस मास्टरमाइंड को जिंदा मतलब बिना बेहोश किए कौन आखिर इंसान किडनैपिंग करता है? वो पीछे से मुंह बसूर का खुद को बरियोजिमा साबित करना नहीं भूला था। तेरे होश तो मैं इसे हम देख लेंगे लाले, तू भाभी के पास जा और भाभी से मुज़ाकरात तय पा जाएं तो इशारा दे देना। खालिद ने बड़ी मुश्किल से इसका रुख वापस टेंट की तरफ किया। अमूमन किडनैपिंग के बाद टारगेट को खौफजदा करने के लिए खौफ और दहशत से थरथराती हुई एंट्री चिंगारती हुई आवाज़ के साथ लेते हैं, और एक हमारा अजूबा है जो भीगी बिल्ली की तरह एक एक कदम आगे और 4 कदम पीछे ले रहा है। अदील ने मुंह में बबल गम डालकर टेंट की जानिब सुस्त रवि बामुश्किल उठा रहे कदम ताबिश को देख तासुफ का इजहार किया, क्योंकि बेटा उसने तावान की रकम या सस्ती आशिकी में जबरी निकाह के मकसद से पराई लड़की को नहीं बल्कि अपनी लौती बीवी को उठाया है। नुमान ने मातम करने के अंदाज में इसे देखा। तू तो ये कि अंदर भाभी बेभाव की तवाज़ा भी हो सकती है। अब चलो यहाँ से, अपने यार की पिटाई देखना कोई बहादुरी नहीं है। खालिद जोर से इसके पाँव पर पाँव मारकर इसे दूसरी जानिब लेकर बढ़ा जहाँ इन्होंने अपने लिए क्याम का इंतजाम किया था। अब रात वो इस घने जंगल में अपने जिगर को अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। ताबिश के इसरार के बावजूद इसकी बात के लिए वो नहीं माने थे।